ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ହବ୍ ଏଜେସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ହାପି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପରିବାର ବର୍ଗୀୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା तुमମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶର ପିଲାମାନେ ନୋଡିଟାଲ ଯାହାକି ରହିଛି ଦ ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡସ୍ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡସ୍ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍.କେ. ନାରାୟଣ ତାର ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି काइंडली जाइकी पिलामाने प्लेलिस्ट को जाइकी देखि दियंतु कहीं बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक देखंतु। प्रथम प्रश्न व्हाई डिड द पेशेंट विजिट डॉक्टर रमन व्हेन दे वेर होपलेस कौन कहला ना व्हाई कहीं पेशेंट विजिट करती डॉक्टर रमन एवं केते बेले रे पिला माने व्हेन केते बेले देखंतु ना द पेशेंट विजिटेड डॉक्टर रमन व्हेन दे बिकम सीरियस अर्थात से कहूँ पिला माने जे जड़े पेशेंट केते बेले विजिट करता है रे ना जेते बेले तांकर अवस्था क्रिटिकल कंडीशन होता है अर्थात सीरियस होता है। सीरियस मीन्स गंभीर अवस्था जेते बेले पेशेंट थाए सेते बेले विजिट करता है। विजिट कले पिला माने परिदर्शन करवा क्या ना डॉक्टर रमन को पिला माने हाई विजिटिंग फी 25 रुपीज केते टंका देकी विजिट करता है रे ना 25 टंका देकी डॉक्टर रमन को विजिट करता है केते बेले ना जेते बेले सीरियस होता है पेशेंट बुझीगला। जेपरी तुम मैंने जानी पिला माने रोड एक्सीडेंट जेते बेले होता है पिला माने दुईटी बाइक धर सडनली एक्सीडेंट है जड़कर मुंड फाटिकी पिला माने ब्लड चारिआडे स्प्रेड होगी अत्यधिक तांकर मुंड उपरे माड़ है आउ जनकर कौन है आंठू गोड़ हठात हल्का फुल्का छिंडीगला जहाँफल कि लोक मैंने घेरीगले और लोक मैंने घेरिबा फल से मैंने कौन कले ना जो लोकंर अधिक क्षति होती अर्थात तार मुंडटी पूरा फाटिकी पिला माने ब्लड चारिआडे स्प्रेड हो गलानी रास्ता गोटा ताकू हठात कौन कराऊँची ना मेडिकल को पठा जाऊँची एवं तांकर कंडीशन पिला माने बहुत सीरियस से फास्ट मेडिकल को पठा जाऊँची बुझीगला। से भाव में डॉक्टर रमन को विजिट करने केते बेले लोक मैंने आसते ना जिते सीरियस होता है बुझीगला। पिला माने बहुत इजी वे बुझाऊँ तुम मानू आराम से तुम मैंने बुझीपार एवं जार जो डाउट हो पिला माने मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबो मु तुम मानकर उत्तर रखिया चेष्टा करी कहीं तुम मैंने बुझीबा दरकार पिला माने कहीं मु बहुत कष्ट तुम मानक वीडियो बनाऊँगी कहीं ना तुम मैंने बुझिले पिला माने कॉन्सेप्ट गुड़िक बुझीगले तुम मैंने निज ओन वर्ड रे एक्सप्लेनेशन करि पारिबो बुझीगला। देखंतु नेक्स्ट जीवा हाँ आउ टिके रहीगला पिला माने आउ टिके देखंतु 25 रुपीज विजिट पाई दिया जाए डॉक्टर रमन को बिसाइड दे डिड नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ गोइंग डॉक्टर अनलेस दे फाउंड इन ए क्रिटिकल कंडीशन कहीदेली पिला माने जेते बेले क्रिटिकल कंडीशन होता है सेते बेले डॉक्टर रमन को पाखु विजिट करा जाय थाए बुझीगला। नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हाट इंप्रेशन ऑफ डॉक्टर रमन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी कौन कहला ना डॉक्टर रमन जो पिला माने रही विषय रे तुम्हें किपरि अनुभव कर ए स्टोरी रे डॉक्टर रमन को पाई देखंतु डॉक्टर रमन इज रिमार्केबल फॉर हिज प्रमोट डायग्नोसिस अर्थात रिमार्केबल कहले पिला माने उल्लेखनीय भाव में डायग्नोसिस कहले रोगी निर्णयक ही हैज ए लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस बिहाइंड हिम ट्रुथफुलनेस से कौन करते ना दीर्घ दिन धरी अभ्यास करुले एवं से जहाँ कहते पिला माने सब सत ही कहते खोला भाव में कहते तांकर कौनसी मिथ्या नथिला तांको कथारे बुझीगला। स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ एवरीवन वैल्यूज इज ओपिनियन एवं तांकर प्रतिटी कथा पिला माने तांकर जो मतामत वैल्यू थिला मूल्यबोध थिला इन इज ओपिनियन जजमेंट
ହି ନେଭର ବିଲିଭ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କାହିଁକିରେ ନା ସ୍ୱେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ରମନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପିଲାମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ରାଇଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଣ୍ଡ ଗୋପାଳ କ'ଣ କହିଲା ନା ହାଉ କିପରି ରାଇଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ରାଇଟର କିଏରେ ନା ରାଇଟର ହେଉଛି ଆର୍.କେ. ନାରାୟଣ ଆର୍.କେ. ନାରାୟଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ବନ୍ଧୁତାକୁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଣ୍ଡ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ଡେଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଦେୟାର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଡେନ୍ ଡେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାବେଳରୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଜ୍ ବିଇଂ ୱାର୍କଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍ ୱାର୍କଡ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଦେୟାର ମିଟିଂସ୍ ବିକମ୍ ଇନଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଦେ ଡିନର୍ ଟୁଗେଦର and talked about everything when Gopal called on the doctor occasionally ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ମିଶିକି ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ଗୋପାଳ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରମନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଓକେଜନାଲି ମାନେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯାଉଥିଲା ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ କହିଲେ ମାନେ ପରେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଟିକେ ଟିକେ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଇଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଣ୍ଡ ଗୋପାଳଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ରମନ ଗେଟ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋପାଳ ଇଲନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା କିଭଳି ଡକ୍ଟର ରମନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଭଳି କିଏ ତାକୁ ଜଣାଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ହେକ୍ଟିକ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଡକ୍ଟର ରମନ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ନୋଟିସ୍ ସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳକୁ এইଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୋପାଳ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ ଫର୍ ଓଭର୍ 3 months 3 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭେଟି ନାହିଁ କାହାକୁ ରେ ନା ଡକ୍ଟର ରମନକୁ ସେ ଭେଟି ନାହିଁ କିଏ ନା ଗୋପାଳ ବୁଝିଗଲା। ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହିମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ନୋଟିସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସନ୍ ସିଟିଂ ଜାଣିଲେ କିପରିରେ ନା ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାର ଏବଂ କନସଲ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଗୋପାଳର କ୍ରାଉଡେଡ଼ ଭୀରୁତା ଭାବରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫ୍ଟର ହର୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ଏନକ୍ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ହିମ୍ ଆବାଉଟ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଲର୍ନ ଫର୍ ଦ ଗୋପାଳ ବୁଝିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋପାଳକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପିଲାମାନେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ରୋଗ ହୋଇଛି ଜାଣିପାରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିପାରିବ କିରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯେ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ give a pen picture of the situation in the wake of Gopal slight improvement କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋପାଳ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମିନ୍ସ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ କଲମ ଚିତ୍ର ଦିଅ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲା ନା ଓପନ୍ କଲା ଖୋଲିଲା କ'ଣ ଖୋଲିଲାରେ ନା ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲା ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ହାଲକା କ'ଣ କଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଦେନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଫେଲ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଲିଫ୍ ଏ ଜୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ମହାନ
डॉक्टर रमन को महान कहीकि तांको कौन कले ना एनकरेजमेंट कले दे सराउंड डॉक्टर रमन तांको चारिपटे कौन है ना दे आर ग्रेटिट्यूड डॉक्टर रमन सेल्डम सेल्डम कहले पिला माने क्वचित बुझीगला क्वचित रेयर जमती क्वचित सेल्डम कहले क्वचित बिसाइड से कौन कला ना प्रार्थना कला पिला माने एवं सिंग गीत गाइला बुझीगला एवं पेसेंट बेड ही गेजेट सीरियसली एट इज फेस अर्थात से आखि खोलिला पिला माने आखि खोलला सीरियस जो अवस्था थिला एन इज फेस एवं से खोला आखि रे समस्त को देखिला बुझीगला कहीं डॉक्टर रमन तांकु भल करदेले तांकर पुराणा बंधु गोपाल को पिला माने एवं आउ प्रश्न तुम मानक पिला माने अंडरस्टैंडिंग करैकि पढ़ेले वीडियोटी बहुत लेंथी हो पिला माने सेति देखि दियंतु प्रश्न गुड़िक 6 नंबर और 7 नंबर देखि दियंतु पिला माने 8 नंबर प्रश्न जार जोटी पिला माने डाउट हो मत पचारि परिबो मु तुम मानक उत्तर रखिया पई चेष्टा करिवि एवं समस्त सांगसाथी मानक शेयर कर दो पिला माने जा फल कि समस्त उपकृत होई परिबे एवं चैनल को जदि प्रथम थर पई आछंती सब्सक्राइब करिके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु पिला माने एइना प्रतिदिन क्लास इंटरनल एग्जाम एवं बोर्ड एग्जाम पई प्रिपरेशन हमर कंटिन्यू जारी रही पिला माने तुम माने जॉइन करो एवं कंटिन्यू क्लास करो पिला माने एग्जाम बहुत बढ़िया हो पिला माने 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन पिला माने एतिकी प्रैक्टिस करंतु तुम मानक पई एनफ रोची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।